बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। धन चकवाल यूट्यूब चैनल को पसंद करने का शुक्रिया। धन चकवाल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को क्लिक करें ताकि तमाम वीडियो आप तक पहुंच सकें। वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। चकवाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के 9 मुंतखब अहदेदारों 2022-2023 ने इधर एलिगेंस मार्की में गुज़श्ता रात अपनी जिम्मेदारियाँ संभाल ली हैं और एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू नुमान अब्दुल ने 9 मुंतखब अहदेदारों और एग्जेक्टिव मेंबरान से हलफ लिया। इस मौके पर 7 मुल्कों के सफ़ीर जिसमें काज़ाकिस्तान, नाइजीरिया, इथोपिया और ये सार्क ममालिक के जो ममालिक हैं, ये ज़फ़र बख्तावरी जो चकवाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सरपरस्त आला हैं, उनकी खुसूसी दावत पर इस्लामाबाद से खुसूसी तौर पर आए थे। तो बहरहाल इस मौके पर जो एक तरीक़ाकार है, तो इन सफारतकारों की सिक्योरिटी के गैर मामूली इक़दाम किए गए थे। तो बहरहाल ये ग्रुप लीडर कादी मोहम्मद अकबर भी इस मौके पर तमाम मेहमानों का इस्तकबाल करने के लिए मौजूद थे। तो 9 मुंतखब अहदेदारों में ज़फ़र बख्तावरी के साहबजादे वक़ार ज़फ़र बख्तावरी, सीनियर नायब सदर उमर समी और नायब सदर अहमद फ़ारूकी शामिल हैं। तो बहरहाल ये हारून कुरैशी के बारे में ये हाजी नज़ीर सुल्तान ने जो रिपोर्ट पेश की और उनकी शानदार कारकर्दगी के 16 लाख रुपए की बचत उन्होंने इस दफ़ा सालाना अपने इसमें दिखाई है और ये 56 लाख रुपए के फंड उन्होंने अपनी मदद आप मेंबरशिप फीस और दीगर डोनेशन से हासिल किए हैं। तो बहरहाल ये एक रिकॉर्ड बचत इस चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तारीख में 10 साल अभी इसको क़याम में, ये 2012 में चकवाल चैम्बर का क़याम अमल में लाया गया था और 10 सालों में बड़ी हैरत अंगेज़ तरक्की हुई। और ये भी इस एनुअल जनरल मीटिंग में बताया गया कि कादी मोहम्मद अकबर ने सिर्फ 10 साल के अरसे में पाकिस्तान फेडरेशन ऑफ चैम्बर्स की नायब सदारत का इलेक्शन भी जीत कर चकवाल की अहमियत को बड़ा उजागर किया है। तो बहरहाल ये ज़फ़र बख्तारी भी बड़े उम्मीद हैं कि ये अभी जिस अंदाज में सी पैक दोबारा शुरू हो रहा है सार्क ममालिक, तो ये चकवाल की आने वाले अरसे में एक बड़ी फोकल पोजीशन है और चकवाल बड़े नुमायां अंदाज में आगे बढ़ेगा। तो डिप्टी कमिश्नर चकवाल डॉक्टर निशान हनीफ इस तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। तो बहरहाल इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर चकवाल कंदील फातिमा मेमन भी मौजूद थे और दीगर इंतज़ामी अहदेदार भी मौजूद थे। तो बहरहाल ये एक बड़ा भरपूर इज्तिमा इधर एलिगेंस मार्की में गुज़श्ता रात मुनक़्क़द हुआ, जिसके इख्तिताम पर एक पुरतकल्लफ़ जो है डिनर का भी एहतमाम किया गया था। तो बहरहाल ये ज़फ़र बख्तावरी के लिए ये इनके साहबजादे हसन बख्तावरी उधर रावलपिंडी चैम्बर इस्लामाबाद चैम्बर के सदर मुंतखब हुए हैं, तो जबकि उनके दूसरे साहबजादे वक़ार बख्तावरी जो हैं ये चकवाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर मुंतखब हुए हैं। तो बहरहाल ये ज़फ़र बख्तावरी चकवाल की इज़्ज़त का निशान है और उनकी बड़ी तवील जद्दोजहद है। उन्होंने चकवाल को अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामाबाद में ना सिर्फ बल्कि पूरे बैनुल-अक़वामी सतह पर चकवाल को मुतारफ़ कराया और चकवाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के क़याम में भी उनका बुनियादी किरदार है। और मुझे याद है कि पहली मीटिंग जो उधर इस्लामाबाद में हुई थी, तो उसमें उन्होंने तमाम फेडरेशन ऑफ चैम्बर्स के अहदेदारों को उधर इकट्ठा करके और रिकॉर्ड टाइम में ये चकवाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तकमील हुई है। तो बहरहाल ये चकवाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने एक भरपूर प्रोग्राम तरतीब देकर अपनी अहमियत वाज़ह कर दी है। Third region is SAARC, in which Pakistan is also located. And from Africa, there are 4 ambassadors which has elevated and honored this gathering. First of all, the Dean of Africa and the Ambassador of Morocco, Mr. Muhammad Karnoun is here. He is the very senior ambassador in Islamabad and who is very active, and he is trying his best to promote the relation between Pakistan and Morocco. And I would like to mention here that Morocco is a country where the people are very much friendly, the people are very beautiful, and if there is a direct link between Pakistan and Morocco, there could be a lot of tourism which can be developed between Morocco and Pakistan. My son Hassan Bastami has visited Morocco with his wife and children, and he has a lot of praise. And in the near future,
I am also very much interested to visit Morocco. The second High Commissioner who is present here is from the High Commissioner of Nigeria, Mr. Abayo Muhammad Bello. What a great country Nigeria, and what a picture which the international media has portrayed about Nigeria. A great country, a country which has a population even more than Pakistan, about 250 million people, and the biggest and the populous country of Africa. But unfortunately, Nigeria is facing the same problem, which are not the real problem, which has been created problem. For instance, Pakistan is facing terrorism, and if there is any other country in the Muslim world who is facing the maximum terrorism, that is Nigeria. Why these two countries? One, the most populous country in Asia, the Muslim country, and the second most populous country in First of all, I would like to thank all the ambassadors جو اتنی دور سے تشریف لائے ہمارے پاس. اس کے بعد ظفر بختاوری صاحب آپ کا بہت شکریہ. شیخ ہارون صاحب ہیں ہمارے ساتھ. اس کے بعد قاضی اکبر صاحب اور ادر ڈسٹنگوش گیسٹ جتنے بھی ہمارے چیمبر سے ریلیٹڈ لوگ ہیں, شہری یہاں پہ صافی حضرات اور تمام جو بھائی میرے بیٹھے ہیں, ہم سب کو السلام علیکم. میرا بیسیکلی آج آپ سے انٹریکشن پہلی دفعہ ہوا ہے. تھوڑا سا میں نے چیمبر کے بارے میں سنا سمجھا, مجھے آئے ہوئے بھی 1 مہینہ ہوا. تو جو چیز مجھے سمجھ آئی وہ یہ ہے کہ چیمبر کو جو انہوں نے بات پہلے عارف صاحب نے کی کہ چکوال واز نیگلیکٹڈ, کہ اس کی طرف کسی نے دیکھا نہیں. تو ظفر بختاوری صاحب اور جو ان کی ٹیم ہے جس میں قاضی اکبر صاحب ہیں, شیخ ہارون صاحب ہیں, دے ڈیزرو اپریشیشن کہ انہوں نے اس اسٹیج سے اس کو لے کر اس کو ایک راستے پہ ایک راستہ دیا چلنے کے لیے. اب اس اسٹیج پہ چلا گیا ہے کہ جہاں سے اب ان کو ایک فلائٹ لینی ہے, اور یہ بہت اچھی بات ہے کہ یہاں پہ انٹرسٹ خاص طور پہ بختاوری صاحب آپ کا, ماشاء اللہ آپ کا بیٹے, ان کو بھی مبارک ہو بہت بہت, وہ بھی اب چیمبر کے صدر بن گئے ہیں. تو آپ لوگوں کا انٹرسٹ دیکھ کے اچھا لگتا ہے کہ آپ کو شہر کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں. جو پاسٹ میں ہوا کہ اگر توجہ نہیں دی گئی, بٹ ناؤ یو پیپل آر ورکنگ آن اٹ. تو میری ریکویسٹ آپ سے ہوگی, میں کچھ باتیں کرنا چاہوں گا جو میرے دل میں باتیں ہیں, اور کافی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے, اور شاید وہ ہمارے لیے ایک مشعل راہ بھی ہوں اور ہم اس راستے میں اپنا سکیں. وقت کے ساتھ ساتھ دنیا چینج ہو رہی ہے, ٹیکنالوجیز چینج ہو رہی ہیں, نئی ٹریڈیشنز آ رہی ہیں, کامرس سے دنیا ای کامرس کی طرف جا رہی ہے. تو اٹ از اے نیڈ آف دا ٹائم ناؤ کہ ہمیں چیمبر کو بیسٹ یوٹیلائز کرنا ہے. ماشاءاللہ آپ لوگوں نے 7-8 کنٹری سے امبیسڈرز آئے ہیں. ہمارے پاس ایک اپرچونٹی ہے کہ ہم 2 چیزوں میں آگے جا سکیں, ایک ٹورزم کے حوالے سے اور دوسرا بزنس کے حوالے سے, کامرس کے حوالے سے. تو چیمبر آف کامرس ان دونوں چیزوں میں بڑا اچھا رول پلے کر سکتا ہے, اور ہم امید بھی کرتے ہیں کہ آپ لوگ چکوال کے شہریوں کے لیے, چکوال کے لوگوں کے لیے اس کے